السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن النور إذا دخل الصدر انفسح۔ قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لذلك من علم يعرف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ আজকের এই সভার সভাপতি সাহেব, উপস্থিত হাজিরিন کرام, नौजुवक साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ওয়াজও আইলে খাস করিয়া এই নিয়ত করিয়া আইতে লাগে যে ওয়াজও গিয়া যদি কোনো নতুন কথা, দিনের কথা যদি আমরা শুনি, এই কথার উপরে আমরা আমল করতাম, আমল করার চেষ্টা করতাম। এই নিয়ত যদি আসে এ তো আলহামদুলিল্লাহ ওয়াজ কামিয়াব। আর ওই নিয়ত যদি নাই, তে ওয়াজের কোনো খাস লাভ আর ফায়দা হতো না। দুইটা জিনিস আমি আপনারা সামনে কই। একটা হইল যে আমি সালাম দিছি, সালাম দেওয়ার পরে কোরআনের যে শিক্ষা کہ سلام کرنے والے کو جیلا سلام করছন ওটা কি ভালো জবাব দিতা, আর যদি ভালো জবাব দিতে পারো না তে কম সে কম জেলা সালাম করছন ওলা জবাব দিতা, জবাব দেওয়াটা ওয়াজিব। আমি কইলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, এক দুইজন আলহামদুলিল্লাহ জোরে আওয়াজ দিয়া জবাব দিছেন, আর পড়ায় আপনারা একবারে কম আওয়াজে
বলা বোঝা যায় যে ওয়াজো আসরের পরে তো প্রায় ওয়াজো চিন্নি খাওয়ানি হয়। ইমাম সাহেব মনে করে আজকে চিন্নি উনি খাওয়াইছেন না, কিতাই মাত্র বলেন কোন সময় খাওয়াইব নাই নি চিন্নি, চিন্নি না হলে ওয়াজ দিলা আনে চিন্নি কোনো ওয়াজ নেই। गाँव बात तो गाँव और तक की अमिया भी बच्चे निकाल दो। नंबर 1, नंबर 2, वाज करने वाला अलग अलग उलमाए किराम अलग अलग तरीका हिसाबे तारा वाज करो। आरंभनी आया लंबा खुतबा पढ़ार बादे जिकिर दुरूद टाइम যে দুরূদ পড়ুন খুব সুর দিয়া টান দিয়া, ওই সময় তো আপনারা সবে দুরূদ পাঠ করুন, সবে পাঠ করুন। আর আমি সুর দিয়া টান দিয়া দুরূদ পড়ছি না, নিজের হিসাবে দুরূদ পড়ছি। আমার দিলে তো এ কথাটা আইছে যে আমি দুরূদ পড়বো, আপনারা পড়বা। নিশ্চয় আপনারা পড়ছেন, কিন্তু দিলে দিলে পড়ছেন, आवाजটা আমি পাইছি না। कम से कम एक बार अपनारा आवाज दिया दुरूद शरीफ पढ़ी लोग का दुरूद पढ़ले बड़ो फजीलत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। আমি কোরআনে কারীমের একটা আয়াত আর একটা হাদিস শরীফ পাঠ করছি। আমরা আলহামদুলিল্লাহ মুসলমান, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शरीयत के दुनिया दुनिया आइसला ओ शरीयत ओ मजहबेर উপরে আমরা সবর ঈমান। एक बार अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुराने करीमेर একটা আয়াতের ছোট টুকরা তিলাওয়াত করছেন। ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام। अल्लाह ताला जे मानुष के सही रास्ते पर सही पथ पर लाना चाहता है तो इस्लाम की तौफीक दान करता है। बुझा गेलो के जे मानुष मुसलमान आसे, जार दिलेर भितरे ईमान आसे, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयतेर उपरे अमल करने वाला, ईमान रखने वाला कम की रकम हमरा जांची कर कैसे हमको पता चलेगा? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइला इन्ना नूर इदा दखल सदर इनफसा। इंसान के दिल में जब ईमान का नूर आता है, ईमान नूर जब दिल में पैदा होता है तो उसका दिल, उसका बुक, उसका सीना लंबा चौड़ा हो जाता है, बुक बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है। दिल बड़ा होने का मतलब क्या है? ये मुसलमान मानुष खूब पेशी नमाज रोजा इबादत करने वाला, उसका वेट और उसका वजन बेशी हो जाता है, ये मतलब नहीं है। दिल में ईमान का नूर आता है तो दिल बड़ा हो जाता है। इसका अर्थ और इसका मतलब ये है कि जार दिलेर भितरे ईमानेर नूर थाके, जब वो नेकी का काम करता है, नमाज रोजा इबादत करता है, कुरान तिलावत करता है, जिक्र करता है, तो नेकी का काम करने में उसको मजा। नमाज पढ़ले मजा लगे, जिक्र करले मजा लगे। अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कोनो मानुष ऐसा है कि जिक्र करता है पूरा करी, जल्दी जिक्र करता, 12 तस्बीह शेष करता, अब जन्म गया, जल्दी से जिक्र करके बाहर जाएंगे। नमाज पढ़ता है, इमाम साहब जल्दी से नमाज पढ़ाना, नमाज शेष होइले हमरा मार्केटो जन्म, हमरा उता जगह जन्म, मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। नेकी का काम करने में, इबादत करने में मजा नहीं आता। और जिसके दिल में ईमान का नूर होता है, जार दिले भीतरे ईमाने नूर, जब वो नमाज पढ़ना आरंभ करता है तो ऐसा दिल, उसका दिल अल्लाह के तरफ, अल्लाह दिए ओतो बेशी मुतवज्जे
اتنا بیشی متوجہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے اور کہیں آگن لگ جائے، کہیں بچہ آ کر چیخ چلانی کرنا شروع آرمب کر دے، کہیں پر قضیہ فساد لگ جائے مسجد میں، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ایسا مشغول اور اتنا دل لگا کر نماز پڑھتا ہے کہ وہ دنیا سے غافل اور نماز اوپرے نماز کے اندر بالکل اس کا دل بیزی ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے وہ تو بیشی مزہ، اتنا بیشی مزہ آتا ہے کہ اللہ کا نور اللہ طرف تک کی نور اولا بجا جائے کہ تار اوپرے نازل ہوتے سے اللہ طرف تک کی سکون اور سکینہ نازل ہوتے سے، اور وہ ذکر کر رہا ہے، ذکر کرنے میں مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جیسے میں ذکر کرتا بالکل ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مالٹا کے جیل میں تھے، انگریز نے قید کر کے پرائے 4 بچوں ٹائم مالٹا جیل اور ایسا مالٹا کے جیل میں تھے۔ ایک دن جو جیلر تھا اس نے کہا کہ یہ آدمی کو یہیں پر کسی طرح سے مار دینا ہے۔ کیسے مارے گا؟ تو ایک سانپ پکڑ کے لایا، بڑا زہریلا سانپ، بڑا خطرناک سانپ پکڑ کے لایا، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جس کمرے میں تھے جیل کے اندر، ایک کا بڑا سانپ، بڑا خطرناک سانپ ایک کمرہ بھیترے ساڑی سے کمرہ میں جا کر چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سانپ کو دیکھا تو کہا حضور تم ہم کو کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ او بھائی امی تو جنگلے بھیترے او دیکھ رہی امار کوئی 100 ساول بکری خسی ہے، جدی تم ایک بار ذکر کرے گا، ایک بار جدی اللہ کا نام لے گا تو آدھا ساول آدھا بکری میں تم کو دے دوں گا، 50% مال میں تمہارے دلے میں۔ فرشتہ نے ابار ذکر قرآن آرام کو کرسن سبحان ذی الملک والملکوت، خوب سندر آواز دیا ذکر کرسن ابراہیم علیہ السلام اللہ دیریو بندہ تن ایمان تا ایک بار کمپلیٹ آسل، ایمان نور دلے بھیترے آسل، اللہ ذکر ہونا لوگے ایک دم مچلنے لگے، خوشی اور مستی میں جھومنے لگے۔ ذکر شیش اور پورے نیزر آدھا مال، آدھا ساگر اور بکری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دے دیا۔ بعد ابراہیم علیہ السلام کوئلہ کہ بھائی امار دلتا ورسے نا اپنے ایک بار پلیز آر اللہ ذکر کرو، تاہم کوئلہ کہ تمہار آدھا مال تو ہمارے دلائے سن ایمان ہمارے کتا دیبا۔ ابراہیم علیہ السلام کوئلہ کہ امار جتوٹوک باقی روئی سے ساگول بکری خوشی سمستو ساگول بکری ہمیں تمہارے دلائے میں، سبحان اللہ، سمستو ساگول بکری تمہارے دلائے میں، کنتو تمہیں ایک بار اللہ ذکر کرو۔ اے جے فرشتہ تائم آواز ذکر کرسن سبحان ذی الملک والملکوت، پورا ذکر کرسن اور خوب سندر آواز دیا ذکر کرسن۔ ابراہیم علیہ السلام دلے بھیترے اللہ کے محبت حاصل، اے محبت کا بیشی ہوئی سے، اور وہ مچلنے لگے، جھومنے لگے، مستی کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بھائی تمہیں تو دوئی بار کشتو ہمیں تمہارے دلم، پلیز آر ایک بار تمہیں اللہ ذکر کرو، آر ایک بار اللہ ذکر کرو۔ فرشتہ کوئلہ کہ ایفن تمہار جو تو ٹک مال حاصل سمستو مال تو تمہیں ہمارے دلائے سن، ایفن ہمارے کیتا دیبا، تمہار خاصے تو آر کچھو روئی سے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کوئلہ کہ کوئی جو تمہار سمستو ساگل اور بکری ابھی دلائی سی، ساگل اور بکری کو چرانے کے لیے ایک جن مانوس کو لگے، ایک جن مانوس کملا نوکر چاکر خادم تو تم کو چاہیے، تمہیں جو دی آر ایک بار ذکر کرو تو امی تمہار اج کے تکی نوکر، اج کے تکی امی تمہار خادم ہو یا ہدرویمو، ہم کو نہیں چاہیے مال، نہیں چاہیے دولت، کنتو تمہیں سندر حساب عبار ایک بار ذکر کرو۔ فرشتہ نے ذکر کیا، بعدے کو کہ او ابراہیم مال لاگے نا، ساول بکری لاگے نا،
तुम्हारे আমি চাকর নৌকর বানাইতাম না, খাদিম বানাইতাম না। আমারে আল্লাহ তাআলা তোমার কাছে পাঠাইছিলাম যে আমি আইয়া তোমার পরীক্ষা লইতাম। আলহামদুলিল্লাহ তুমি পরীক্ষা 100% नाकाम। तो जिसके दिल में ईमान का नूर होता है, যার দিলের ভিতরে ঈমানের নূর, उसको इबादत करने में मजा आता है, उसको नमाज पढ़ने में मजा आता है, रोजा रखने में मजा आता है, दान खैरात करने में मजा आता है। और যার দিলের ভিতরে ঈমানের নূর নাই, वो या तो नमाज नहीं पढ़ेगा, और अगर नमाज पढ़ेगा तो जल्दी 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 नमाज शेष करके और जल्दी से मस्जिद से निकल के चला जाएगा। এখন কথা হলো कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई सोच कि जिसके दिल में ईमान का नूर होता है, उसको इबादत करने में, नमाज रोजा करने में मजा आता है। खार दिलेर ভিতরে ঈমানের নূর আর খার দিলের ভিতরে ঈমানের নূর নাই। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাল লিদালিকা মিন আলামিন ইউরাফ, ঈমানের নূর কার দিলের ভিতরে আছে আর কার দিলের ভিতরে আসে না, আমি কি রকম বুঝতাম, मैं कैसे जान पाऊंगा, আমি কি রকম पता लगाইতাম, कैसे हमको मालूम होगा कि उनार दिलेर ভিতরে ঈমানের নূর আছে, उनार दिलेर ভিতরে ঈমানের নূর নাই। এটা যাঞ্চ করার কোনো একটা সিস্টেম আসেনি, কোনো তারাজু আর পাল্লা আসেনি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জি ওই তিনটা আছে, তিনটা জিনিস আছে, তিনটা আলামত আছে। যে মুসলমানের ভিতরে এই তিনটা আলামত পাওয়া যাবে, এই তিনটা জিনিস পাওয়া যাবে, তুমি বুঝিও যে ও মুসলমানের দিলের ভিতরে ঈমানের পুরা নূর আছে, ঈমানের পুরা নূর আছে। তিনটা আলামত কি, ওই তিনটা আলামত আমি বয়ান করব আমার কাছে ইনশাআল্লাহ। नंबर 1, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कइसन अत-तजाफी अन दारिल गुरूर, अत-तजाफी अन दारिल गुरूर मतलब होलो कि जो आदमी दुनिया से अपने आप को अलग करके रखता हो, रात दिन खाली दुनिया, खाली टका, खाली पैसा, खाली माल, खाली बिजनेस, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, रात दिन मात्र एकटाई चिंता, जिसके दिल में 24 घंटा खाली मालेर चिंता, इज्जत ओहदार चिंता, बुझियो के तार दिलेर ভিতরে ঈমানের নূর নাই। আর যে মানুষটা जरूरत हिसाबे दुनिया में रहता है, दुनिया में काम करता है, ड्यूटी करता है, ड्यूटी शेष होले लोगे लोगे नमाज पढ़े, तिलावत करे, जिक्र करे, यानी आखिरत की तरफ उसका ध्यान रहता है और दुनिया से थोड़ा कट के रहता है। खुदा कोई काम नहीं है, घर में बैठा हुआ था, बल लगे ना जैसे बाजार, अब वो बाजार में जाएगा, बाजार कोनो काम ना, कोनो काम ना, बाजार में जाएगा, चाय की दुकान पे बैठेगा, एक कप चाय खाएगा, 1 घंटा तक दुकान पर बैठकर गीबत और गिल्ला करेगा, गीबत और गिल्ला करेगा। अत-तजाफी अन दारिल गुरूर, अपने आप को दुनिया से थोड़ा अलग करके रखो, दुनिया से काट करके रखो। दुनिया कमाना है, माल कमाना है, बिजनेस करना है, कारोबार करना है, सर्विस चाकरी करना है, खेती गृहस्थी भी करना है, किंतु 24 घंटा जो माल के पीछे पड़ा हुआ रहेगा, ऐसा आदमी समझो कि वो ईमान का नूर तार दिले ভিতরে নাই। अत-तजाफी अन दारिल गुरूर, এখন আমার কথার मतलब একটা নাই যে হুজুরে ওয়াজ করছেন कि दिलेर ভিতরে যদি ঈমানের নূর पैदा करते चाहो तो थोड़ा दुनिया तक ही बुराई तक लो, पानी से थोड़ा दूर हो जाना, गांव समाज से थोड़ा दूर हो जाना। चलो चले जाते हैं जंगल में, और जंगलों किया एक तांबू बनाए हो और जंगल में जाकर रहेगा, माँ बाबार कोनो खबर ना, सेले मेर कोनो खबर ना, निजर बीबी आसे, भाई बहन आसे, कोनो खबर नितम ना। चलो पूरा जिंदगी के लिए जमात में निकल कर चला जाएगा, चिल्ला फिर चिल्ला फिर चिल्ला, और जिंदगी फिर या कोनो दिन बाड़ी खाए करना। हमारे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा ईमान, हमारा इस्लाम ये शिक्षा नहीं देता है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लामेर ভিতরে रहबानियत ना, रहबानियत की जिनिस যেরকম আমরা हिंदू भाई पंडित साधु लोग, बड़े बड़े जो साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना तो शादी करेगा,
نہ ماں بابا سے کوئی مطلب رکھے گا، نہ بھائی بہن سے کوئی مطلب رکھے گا، کو پہاڑے اترے گیا، کسی پہاڑ پر چلا جائے گا، چھوٹا سا مندر بنائے گا اور رات دن وہیں پر وہ اپنے دھرم کے حساب سے پوجا پاٹ کرے گا، عبادت کرے گا۔ ایک تو رہبانیت، یہ ہوا رہبانیت۔ کرسچن دھرم مترے یہ سسٹم ہے، وہ لوگ بھی دنیا کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں سماج کو چھوڑ کر اور چرچ میں چلا جائے گا اور وہیں جا کر نہ شادی بیاہ نہ اور کچھ، رات دن وہیں پڑا رہے گا، کھانی اہلے خائبو کھانی دوری پائنا تو بھوکا رہے گا۔ یہ ہے رہبانیت، اسلام مصر رہبانیت نار۔ چنانچہ مشہور حدیث اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باری ایک دن تین جن با آر ایک دن بیشی صحابہ آئیسوں آئیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پرشنوں کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عبادت کرے، کتنا عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں کی مقدار حاصل اس کو بیان کیا۔ تارا کوئلہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کونو پاپ نہ گناہ نہ اللہ تعالی انہاں سمست پاپ کے آگے معاف کری دیسن، انہاں کونو پاپ اور گناہ نہ انہی যদি تھوڑا কম ইবাদত করলে তবু চলবো, কিন্তু আমরা তো পাপী মানুষ, গুনাহগার মানুষ, আমরা তো বেশি বেশি ইবাদত করতে লাগে। চুনাঞ্চে একজন সাহাবী কইলা যে আজকে তাকি আমি রাতে আর ঘুমাইতাম না, রাত में और सोना नहीं है, पूरी रात আমি আল্লাহর ইবাদত করতাম, পুরা রাত আল্লাহর ইবাদত করতাম। একজন সাহাবী কইলা যে না আজকে তাকি আমি মাংস খাইতাম না। কিতা লাগি? মাংস খাইলে শরীরের ভিতরে একটা गर्मी पैदा होता है, तो उस टाइम में शहवत ख्वाहिश यानी अपनी वाइफ के पास जाने की जरूरत पड़ती है। आज के तक ही আমি মাংস খাইতাম না। আর একজন সাহাবী আরেকটা জিনিস, আরেকজন সাহাবী আরেকটা কথা কইছেন। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पता चला कि तरह भला प्लानिंग कर रहा, ऐसा वो लोग प्लान और मंसूबा कर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के पास, उन सहाबा के पास आए और आकर पूछा, कहा कि हमें एक खबर पैसी कि तुमरा ओला मंसूबा को तुम प्लान बनाए तो तरह बोला जी हो। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला कि ना उसका दीन ना आना आकुल, अमी खाई, मैं खाता भी हूँ, बाजार भी जाता हूँ, बीवी के पास भी जाता हूँ, मैं रात को सोता भी हूँ। मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, शादी करता हूँ, किंतु जरूरी ये है कि दुनिया में रात दिन खाली माल के पीछे नहीं पड़ना, खाली माल के चक्कर में कि कहां से माल आएगा, हमारा माल कमाईतम, इनकम करतम, बेसी इनकम करार चेष्टा करतम, किंतु जो एक टाइम फिक्स कर दिया बिजनेस के लिए, उस टाइम में बिजनेस करो, अल्लाह की इबादत करो, माँ बाबा की खिदमत करो, मस्जिद मदरसे में जाओ, आना जाना करो, आलिम उलमा के साथ संपर्क रखो, दीन की बातें सुनो। दीन की बात सुनोगे तो दिल के अंदर नरमी पैदा होगी और दिल में ईमान का नूर बेसी होगा। अत्तजाफी अंदारी गुरूर